प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम जेनिफर यूनस है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज खुदावंद की खिदमत के काम को करने को हूँ, खुदावंद का खूबसूरत कलाम आप तक पहुँचाने को हूँ। खुदावंद के फजल से आज मैं आपके सामने गुड फ्राइडे के जो 7 सलीबी कलमात हैं उनमें से तीसरा कलमा आप तक पेश करने को हूँ। तीसरा कलमा है मोहब्बत का कलमा, उससे मैं आपके सामने बयान करूँगी खुदावंद की पाक रहनुमाई में। यूहन्ना की अंजील है और उसका 19 बाब है और उसकी 26 और 27 आयत है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने साथ अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला हम सब बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर 7 सलीबी कलमात को बयान किया। जिस तरह उन्होंने सलीब पर उन 7 सलीबी कलमात को अदा किया, उनमें से पहला है माफ़ी का कलमा, दूसरा है निजात का कलमा, और आज जिस पर मैं बात करने को हूँ, खुदावंद ने ये खूबसूरत फजल बख्शा कि आज मैं आप तक मोहब्बत के कलमे को लेकर आऊँ। तो इस आयत में जो हमने तलावत की है, इस आयत में एक गहरा मुकाशवा है, और वो ये मुकाशवा है कि खुदावंद यीशु ने सलीब पर अजियत की हालत में, दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में भी अपनी माँ की एक दुनियावी फिक्र को रखा और उसने मोहब्बत के बारे में कहा कि जिस तरह वो उस शागिर्द से मोहब्बत करता था। अगर हम यहाँ पर जाएं तो मोहब्बत, तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत का कलमा है। और अगर हम सर्च करें, तीसरा कलमा जो है तस्लीस को एक्सप्लेन करता है। तस्लीस यानी खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स को बयान करता है। तो इसकी एक अपनी अहमियत है। अगर हम देखें इस तीसरे कलमे को अपनी नज़र में रखते हुए, जैसा कि ये मोहब्बत का कलमा है, तो हमें बाप में भी मोहब्बत नज़र आती है, बाप के बेटे यीशु मसीह में मोहब्बत नज़र आती है, और वही मोहब्बत हमें खुदा के रूह में नज़र आती है। और इन तीनों ने जो मोहब्बत की उसे जो है हम तस्लीस कहते हैं। और हमें ये वाज़िहा नज़र आती है कि यीशु मसीह ने सलीब पर भी इतनी दुख की हालत में भी इस मोहब्बत को बयान किया कि किस तरह उसने ज़मीन पर जो उसकी जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि वहाँ पर उस सलीब के पास रोमी थे, वहाँ पर यहूदी थे, वहाँ पे तमाशा देखने वाले लोग थे, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वो 12 शागिर्द, उनमें से कोई नहीं, सिर्फ एक यूहन्ना था। और अगर हम देखें तो वहाँ पे 3 औरतें भी मौजूद थी, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो शागिर्द खुदा से कितनी मोहब्बत करता था और वो इसीलिए वहाँ पर खड़ा था। और जब यीशु मसीह ने उस कर्ब की हालत में, उस दुख की हालत में जब ज़मीन पर नीचे निगाह की होगी, तो यीशु मसीह ने ज़मीन पर 3 औरतों को देखा जिनमें उसकी माँ थी। और जब उसकी माँ, अपनी माँ को देखा, तो उसने इस बात को अपनी ज़िंदगी में सोचा होगा, क्योंकि यहूदियत में ये बात मानी जाती है कि जो पहलोठा होता है, पहलोठे के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, कि मरियम का जो पहलोठा है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने इस एतबार से कि इस दस्तूर के मुताबिक, यहूदी जो दस्तूर के मुताबिक इस बात को जाना, इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि पहलोठे होने का हक वो अदा कर सके। और इसीलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर इस खिदमत के काम को भी किया। मैं ये समझूंगी कि एक जिम्मेदारी थी, ये एक खिदमत थी। यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दी। यीशु मसीह को ये पता था कि मैं यहाँ पर मसलूब किया जाऊँगा और मैं यहाँ से तीसरे दिन जी उठूँगा, और तीसरे दिन जी उठने के बाद बाप की दाहिनी तरफ जा बैठूँगा। ये सारी बातें खुदावंद जानता था। इसके बावजूद खुदावंद यीशु ने इस बात को अपनी नज़र में रखा कि किस तरह उसने इस तीसरे कलमे को बयान किया कि उसने ये जिम्मेदारी उस शागिर्द को दी जिसने यीशु मसीह के सलीब पर पास खड़े होकर मोहब्बत का इकरार किया। यूहन्ना के अगर बारे में देखें तो यूहन्ना को भी मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। यूहन्ना के जो खत हैं उसमें भी मोहब्बत का ही जिक्र हमें नज़र आता है, और हमें यूहन्ना की ज़िंदगी में भी मोहब्बत नज़र आती है। यही सबूत है कि वो यीशु मसीह की सलीब पर उसके पास नीचे खड़ा हुआ है। तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत हर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। कलाम बयान करता है मोहब्बत अफजल है।
ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ خدا نے محبت کو اول درجہ دے دیا ہے، یسوع مسیح نے اول درجہ دے دیا ہے، پاک روح نے اول درجہ دے دیا ہے، اور ہم ایماندار ہوتے ہوئے اگر محبت کو اول درجہ دیں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے زمینی خدمت کے دوران اس بات کو کہا کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے، اس سے ظاہر ہوگا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جب ہم اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے سارے دل سے، پہلے ہمیں خدا سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اس کلمے میں پہلے ہمیں خدا سے اور پھر ایک دوسرے سے، اور ہمیں اس کلمے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی محبت کرنا ہے، والدین سے۔ جہاں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہمارے والدین کی ہے جو ہمیں سر انجام دینی ہے۔ جب جتنا ہو سکے ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ہر لحاظ سے ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ جہاں آپ کو پیسے لگانے ہو وہاں آپ ان کے لیے پیسے لگائیں، جہاں آپ کو ان کو ٹائم دینا ہو، ہم بہت سارا پیسہ بھی لگا لیتے ہیں لیکن آج کل ہم اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو لازمی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم بھی دیں۔ جہاں آپ ان کے لیے پیسوں کا ارینج کر رہے ہیں، جہاں آپ ان کے لیے ہر طرح سے ان کے لیے سہولت کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کے وقت کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ان کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جب ماں باپ اپنا سارا کام چھوڑ کے صرف آپ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں خوش کریں، ان سے محبت رکھیں۔ آج خداوند یسوع مسیح اس کلمے کے دوران ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے بعد اپنے ماں باپ کو اول ترین درجہ دینا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہی ہم زمین پر اس بات کو ظاہر کر سکیں گے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس محبت کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ پورا خط اگر 13واں باب اگر ہم اسے دیکھیں تو پالوس رسول ہر چیز کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت افضل ہے۔ زبانیں ہوں، ہر طرح کے کام ہوں، آپ کی خدمت، چاہے آپ کتنی بھی خدمت کر لیں دنیا میں، لیکن اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محبت ہونا ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس سے ظاہر کر سکیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت مسیحت جو ہے وہ مرکز ہے، محبت، تو محبت کو کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ محبت فرض ہے، ہم پر روزے فرض نہیں ہیں لیکن ہم پر محبت فرض ہے، اور اگر یہ فرض ہے تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے تو اس کو آپ بددعا نہ دیں، بلکہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند یہ شخص مجھے ستا رہا ہے، مجھے ہمت دے کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا محبت ہے، خدا کا بیٹا یسوع محبت ہے، خدا کا پاک روح محبت ہے، تو اگر ہم اس کے چرنوں میں رہیں گے تو وہ ہمیں محبت کرنا سکھائے گا۔ ہم جہاں اتنی دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں ہمیں ایک دعا یہ بھی رکھنی ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے، اور جہاں ہم نے محبت کر لی وہاں ہم دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن جائیں گے، کیونکہ خدا کی نگاہ دولت مندوں پر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر ہے جو محبت کو اول درجہ دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے خدا سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کرب کی حالت میں بھی اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کیا، تو مجھے اور آپ کو جب ہمارے اوپر اتنی مشکلات پریشانیاں نہیں ہیں تو بھی ہمیں اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں اور آپ ہم مل کر اس کلام کو 7 صلیبی کلمات میں سے ہر ایک کلمے پر غور کریں اور اس کی اہمیت کو جانیں اور محبت کو اپنی زندگی میں اول ترین درجہ دے دیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تب ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا اور اپنے آسمان کو کھول کر ہمیں برکتوں پر برکتیں مہیا کرے گا، اگر ہم محبت کرنا جان جائیں گے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی سے بھی محبت کرنا ضرور ہے۔ تو پہلے ہمیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس سے محبت کریں گے تو یقیناً ہم اپنے باپ سے بھی محبت کر سکیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس تیسرے کلمے میں محبت بہت ضروری ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ آج سکھاتی ہے کہ یسوع نے کرب کی حالت میں بھی اپنی ماں کو یاد رکھا ہے۔ اس یوحنا نے محبت کا اظہار کیا ہے صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر، ماں نے اس صلیب پر اپنے بیٹے کو لٹکتے ہوئے، اپنے بیٹے کو اذیت ناک موت میں
किस तरह आंसू बहा रही है, उसने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। यूहन्ना ने इकरार किया, उन 3 औरतों में से उसकी माँ मरियम ने इकरार किया है कि वो मोहब्बत करती है। तो जहाँ वो यीशु मोहब्बत कर रहा है, वहाँ वो भी मोहब्बत कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम मोहब्बत करें, तो खुदा तो पहले ही मोहब्बत का खुदा है। वो चाहता है कि हम अपने कदम बढ़ाएं ताकि वो हमारे लिए अपने आसमान को खोले। तो आज मैं खुदावंद के हुजूर इस चीज़ के लिए दुआगो हूँ कि हम सब इस कलाम पर अमल करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाई कदूस, मेहरबान, जिंदा, जलाली बाप, खुदा बाप यीशु के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं। और खुदा बाप इस खूबसूरत 7 सलीबी कलमात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू खुदावन खुदा हमें सिखाता है कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों को संवार सकें। जिस तरह सलीब पर तूने कर्ब की हालत में मोहब्बत के कलमे को बयान किया, जिस तरह तूने माँ की जिम्मेदारी को पूरा किया, इसी तरह हमें जमीन पर रहकर हम तुझसे मोहब्बत करें और उसके बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाएं और उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो सके, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। हमें मोहब्बत करने का फजल दे दे। खुदावंद यीशु के नाम से हम अपने लिए मोहब्बत के लिए दुआ करते हैं कि हमारे अंदर मोहब्बत की कमी है, इसे तू पूरा कर खुदाए पाक रू। यीशु के नाम से तमाम देखने वालों पर तेरी बरकत चाहती हूँ और चाहती हूँ कि खुदावंद ये इसी तरह तुझ में बढ़े और इस मोहब्बत को सीखें कि किस तरह तूने मोहब्बत की और हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और इसी तरह इस सारी टीम के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, इनकी सारी काविश के लिए खुदा बाप तेरी हुजूरी में बरकत की दुआ करती हूँ। हम सबको ले और इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के कादिर नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन।